Waykuna ñañaykuna hatun napaykuita chaskirika muchis TV Perú son con mantapacha. Kutiran waykuña imaymana willakuykunata q'ipirika musparruna simichapi qankunapa. Hinaqa qayarimusunchis hatun watukuykunawan. Kunanqa willariwashanku Ayacucho llaqtamantaraq 15 policíakuna wañurapunku huk carro apaksi carrunwan kay policíakunata sarurparin ichaqa hatun sasachakuy kashan kay llaqtapi. Operativo antidrogas ruamusqankumanta kutimusqaku Chaka distritupi. Chay kutimusqankupim carruwan wichiykunku. Kay llakim wanta Ayacucho llaqtapi. Chaymi 15 policíakuna wañuku. Huk policíataqmi kirihiparun. Kay policíakunam kasqaku kay base antidrogas de la Dirandro nisqanmanta. Kay pachataqsi kay bray llaqtapiqa sinchita paran. Chaynallamantaq puyu. Chaymi rikuqkuna rimarimusqanman hinaqa puyu y carpamusqas. Chayraykus wichiykunmanku kasqa. Kaykaman policía masin chaynallamantaq ayllunkuna chayaron. Hinallamantaq huk representante Ministerio Público kumanta. Hinaspankum wañusqakunata ugariramunku. Kiri policíapam Andrés Vázquez Otin. Paymi Hampina Wasi Regional Miguel Ángel Mariscal Llerena Ayacucho llaqtapi hampichikuchka. Hinankashan turaykuna ñañaykuna kunanqa Tumbes llaqtata watukamusunchis. Tumbes llaqtapi policíakuna hark'arparinku askha runakunata. Paykunapas raymi chakusharanku hinallataq Huánuco llaqtapitaq alcaldesa warmita runakuna millay runakuna manchachishanku. Imayran kashan kay sasachakuykuna kaypi rikusunchis. Sarumilla provincia Tumbes llaqtapim pichqachunka runakuna raymita ruwasqaku. Takisqaku, tususqaku, chaymi policía hapirun. Wakin runakunaqa policíata rikurparispanmi ayhirpatamusqaku. Huk warmipas halachakiñas ayhirun. Chaymi kaypi zapatuntapas sajeratamusqa. Kay runakunaqa mana mascarillayuqsi tusukusqaku. Chaymi llapallanta manucharun. Centro Poblado de Colpa Baja, Huánuco llaqtapim, alcaldesa María Violeta Giles Carvajalpa wasi punkunman, o carta hillqata balantinta saqiykatamusqaku. Kay carta hillqa kasqanman hinaqa, kay alcaldesas imapas allpaman certificado nisqanta hunanpaq qullqita mañan. Chaymi kunan kay sasachakuyta dipinkri hatipachka. Municipalidad Huamangataqmi huk ceremonia nisqanta ruwarun. Hinaspanmi iskay chunka policíakunaman hatun riqsikuyta chayaykachin. Reconocimiento nisqanta. Paykuna suwakunawan tukunanku rayku llamkamuchkanku. Chaynallataq llamkaspankutaqsi suwakunata lliw hapirun. Kay suwakunaqa astawan hawa llaqta runakunas. Kunanqa yachasunchis hayk'a runakunaña unqurunku coronavirus onquywan Perú suyunchispi. Willakusqankuman hinaqa pusaq pachaq pesqa chunkas niyuq waranqa qanchis pachaq tawa chunka runakunaña coronaviruswan unqurunku. Chaymantapas Ministerio de Salud willakamushan 15 chunka 15 waranqa pesqa pachaq qanchis chunka qanchis niyuq runakunaña COVID-19 onqoyrayku wañurapunku. Hinallataq willakamunku kunankama soqta waranqa iskay pachaq iskay chunka iskay niyuq runakunaña hampina wasikunapi kashanku. Chaymantapas willakamunku qanchis pachaq soqta chunka tawayuq waranqa pesqa pachaq pesqa chunka runakunaña tarikushanku paykuna ña unquyta llallirunkuña paykuna tanirapunkuña hinaqa wakinkunaqa hampina wasimantapas lluqsimunku. Hinan kashan COVID-19 manta yupaykuna Perú suyunchispi. Chaymantapas saludmanta kamachikuq Fiorella Molinelli willakamun paykunas allinllawan rantiranku prueba rápida nisqakunata COVID-19 onquyta tarinapaq. Ichaqa hatun kamachikuqkuna OCE nisqamanta paykunapas kaykunata ñawincharanku. Empresa Ionia nisqamantas pruebas serológicas nisqanta tawachunkuq niyuq millones soles qullqiwan rantisqaku. Sapa prueba pachaninsi sinchi qullqi. Aswanqa Perú compras nisqanqa pisi qullqillawantaqsi rantisqa. Chay rantiykunapis hiwillam kaykanman. Chaymantan Fiorella Molinelli rimarimun. Imapas pruebakunataqa kamachikuy kasqanman hinas rantisqaku. Chaynallataq OCE nisqantaqsi proceso de adquisición nisqanta arinirusqa.
nosotros lo que hicimos de inmediato... Noqayku contrato firmakusqanta hark'aruyku hinallataq chay documentukunata OCE-nisqaman aparachiyku paykuna yacha hina qawarinankupaq. Chaymanta paykuna kutichimuwanku. Chanintas ley kamachisqanman hina contrato ruwakusharan allinsi karan. Chaynallataq Fiorella Molinelli rimarim. Salud hatipasqanman hinas chunka iskayniyuq llaqtakunapi yapamanta unquy kallpawan rikurramunman. Chaytam chay segunda ola ninku. Chaymantam kaynata rimarin. Lo que se venía diciendo... Segunda ola nispanku, hukmanta onqoy ch'iqarinanmanta watukusqanchis kunanqa salud yupasqanpi rikushanchishña. Noviembre, diciembre killa tukukuktin iskay millones runakunaman onqoyayparunman. Usi nisqaman chunka qanchisniyuq waranqa onquqkuna chayankuman. Kinsa pachaq pesqa chunka waranqataq hampina wasikunaman qaykunkuman. Kay ceremonia nisqapitaqmi waranja balones de oxígeno nisqanta huykamun. Confiecpa partinmanta. Hinallamantaq iskay chunka iskayniyuq reguladores de oxígeno nisqanta. Kaytan programa hombro a hombro hinallataq empresa privadakuna huykamun. Chaymantataqmi prinsawan rimarirqa. Hinallata Joka Willakuykunapi ministra de Salud Pilar Macetti willakamun imaynapi runakuna waqmanta onquywan hap'ichikunkuman playakunaman mama quchaman watukuspa ichaqa chaymanta astawan kaypi yachasunchis. De nada me sirve. Semana tukukuktin llaki risaq mama quchaman chayqa chaymantaqa 15 semana junt'ata astawanpas unidad de cuidados intensivos nisqaman haykusaq chayqa manamacha ninchu. Ministra de Salud Pilar Macetti rimarimun llaqtarunakunachu mama quchaman rinqa mama quchaman rispancus astawan coronavirus unquywan rataykachikunmanku. Primer punto. Qallarinapaq mascarillay apicharukun hinapi manaña amachawanqachu mascarillata ch'ustikunchis mijunanchispaq hinapin rimayta qallarisun mascarillata ch'ustikusun mama quchaman haykunapaqpas hinapin onqorosunchis. Chaynallamantaqmi ministra Pilar Macetti rimarimun runakuna mama quchaman mana rinanpaqsi astawan Consejo de Ministros ukumanta llamkaykunata ruwamunanku. Chaynallataq coronavirus unquyniyuq runakunam manaña acitromicina, hidroxicloroquina, ivermectina hampikunawan hampichikunqañachu. Aswanqa huk unquykunataqa kay hampikunawan hampinqataqsi. Chaynallataqmi llaqtarunata hayakamun waqyakamun manas kikillanchimanta hampikunawan hampikuchkanachu. Hinallataq rimarimun noviembre killapis kallpawan yapamanta coronavirus unquy rikuriramunman. Chaytam chay segunda ola ninku. El número de pacientes... Segunda ola nisqapi onqoy qallariktin hina runakuna onqorunkuman mana hinaqa aswanpas onqorunkumanmi iskay kuti 15 kuti hina chaytaqa manaraqmi yachanchischu aswanpas amachakunallanchispuni. Ministra de Salud rimarintaqmi kay Comisión COVID-19 del Congreso nisqanman harinqas. Presidente Ejecutiva de Salud Fiorella Molinelli paypiwan hinaspancus rimarimunqaku. Imaynanpim coronavirus unquyniyuq runakunata ivermectina chaynallamanta huk hampikunawan manaña hampinqakuñachu. Chaymantas rimarinqaku. Perú suyunchispi askarunakuna sapa watan chinkarapunku chayrayku Martín Vizcarra Perú suyumanta kamachik willakamun aswantas ñawpachishanku llank'anakunata allinta kay chinkasqa runakunata maskanankupaq iskay waranqa chunkas qunniyoq watapis iskay chunkas uqtayuq waranqa runakuna chinkarapusqaku. Chinkasqa runakunata maskanapaqmi Sistema Nacional Llamkaykunata qallaykunkuña. Pachak chunka tawayuq yupaykunam kanja telefonontakama denuncianapaq. Hinallataq pachak tawa chunka waranjantin policíakuna Perú suyupi runata maskaspa chikirinqaku. Dada la denuncia. Denuncia chukarunqa inaptinmi utqayman policiaman willana kanja. Policía chay control carreterapi kachkan, policíakuna fronterapi kachkan paykunaman. Iskay waranja chunka hanchisniyuq watapaqmi tawa waranja denunciakuna karurqa chinkasqa runakunamanta. Hatiqnin watapaqmi chunka pichqayuq waranja chinkasqa runakuna yaparukurqaku. Hayna watapaqñataq iskay chunka suqtayuq waranja chinkasqa runakuna. No es que de un año a otro. Kunan watamanta huk watamanchuqa chinkan runakunaqa. Aswanqa llaqtarunamanmi imapas chay confianza nisqata qurqanchik paykuna willakamunankupaq paykuna chinkasqanta denunciata churakamunankupaq. Yapakamuskan denunciakunamantam rimariramun Perú suyupa kamachiknin. Willakamuskanman hinaqa aswanraqmi chinkachkanku warmikuna. Yuyayninku mana juntapasqa warmakuna. De cada 3 personas. Kimsa runakuna chinkaqmanta huk qhari iskay warmikuna. Astawanqa warmikunam achka chinkan.
Chinkasqa runakunata maskanapaq leymi paqariramurqa iskay waranja kimsayuq watapiraq. Chunka hanchisniyuq wata hipantañam gobierno chayllaraq kunanpacha llamkachiyta qallaykunqa. Chaynankashan turay ñañay hinallataq waqmanta Perú suyunchispi turismo llank'ayta ñawpachishanku. Chayrayku Qusqu llaqtapi Saksaywamanpi askha turistakunata chaskiranku pachak-pachakpiraq. Hinallataq Arequipa llaqtatapas turistakuna watukamunku. Uykasqanraykum hanchiskilla wichqarayarqa. Kunanmi punkunta kicharunkuña. Chayraykum tawa pachak runakuna kay jueves punchawta Saksaywamanman yaykurunku. Kayqa sumaq parque arqueológico. 20 por grupo o por intervalo. Iskay chunka runakunam yaykuchkanku, sapa chunka minuto. Yaykuspankuta wakin llusqimuskankuña aswanqa manam ukupi huñuraynankuchu. Saksaywamanmanja runakuna mana qullqillawan yaykurunku. Chaypaqsi hankay página web de la Dirección Desconcentrada Cultura nisqanpi qillqakunayki. Qusqu llaqtapi kicharukuntaqmi Pisak, Ullantaytambo, Chinchero, chaymi kayman turista runakuna yaykunqakuña. Kaylluma provincia Arequipa llaqtapipas Cañón de Colca nisqantam ña kicharunkuña astawan kamachikuy kasqanman hina. Kaymantaqmi chaykamurqa llaqtaruna kamachiq autoridadkuna hinaspankum ñawpata Pachamamamanraq pagapaykunku. Hay muchas cosas. Achkam tukuy ima risqhinapaq achkan. Ñawpatam ñuqanchipa imakunam kachkan chayta risqhinanchik. Kaypim tukuy ima sumaqllaña kachkan risqhinapaq. Anchapas cosisqam kachkani sumaq-sumaqmi kay cañón kasqa chayraqmi ñuqa hamurqani munaycham kachkan. Kay unquy kasqanraykus pusaq millones soles qullqi kayllumapi sasachaku. Kaymansi iskay waranqa runakuna turismo ruwaq chayasqaku. Chaynallataq lambayki llaqtamanmi ministra del Ambiente Kirlay Chigaray chayayku. Kay bosque de Pumac nisqankama. Chaymi paypas qawaramun kaypi llamkayta. Kaypipas ñaskichanqakuña. Kay llaqtapipas chaynam llamkamuchkanku ñas turista runakunaman punkunta kichanqakuña kay norte llaqtanchispi. Hinallataq turismo llank'ay chawpinpi waqmantas chunka pusaqniyuq museo wasikuna punkunkunata kicharinqaku. Chaynata willakamushanku turismo nisqapi llank'aqkuna tukuy Perú suyunchispi. Lima llaqtapi waqmanta punkunkunata kicharinku Santuario Arqueológico Pachacamaq nisqa Lurín llaqtapi. Ichaqa kayqa waqmanta watukuqkunata chaskinqaku. Chaymantapas willakamunku Mateo Salado kay Lima llaqtapi cercado de Lima nisqapi kashan hatun museo wasi Arturo Jiménez Borja Sutiyuq Puruchuco nisqankupi. Ichaqa chaypipas waqmanta punkunkunata kicharinqaku watukuqkunata chaskinankupa. Hukaq llaqtakunapiqa Cusco, Lambayeque, Huancavelica, Moquegua llaqtakunapi chaypipas waqmanta museo wasikunata kichanqaku watukuqkunata chaskinankupa. Ichaqa runakuna kayman haykunankupaq allin amachasqa rinanku amaña unquy ch'iqrinanpaq. Ichaqa willakusqankuman hina mana qullqillawan haykuyta atinqaku. Chaymantapas Martín Vizcarra Perú suyumanta kamachiq willakamun economía kay Perú suyunchispi sinchita urayun pandemia sasa chakuyrayku. Ichaqa pay willakusqanman hina junio killamanta pacha llank'arimushanku gobiernomanta pacha aswanta waqmanta economía Perú suyunchista purichinanpaq. Chayrayku payqa nin llank'allasaqmi sasa chakuy chawpipipas. Noqa llank'ayta munashani aswanta Perú suyunchista ñawpaqta purichinaypaq. Chaypi kinsa llank'anaykunata ñawpaqpi churasaq. Kashan chayqa pandemia sasa chakuyta wañuchinapaq. Iskay kaq llank'ana kashan economía waqmanta purichinapaq. Chaymantapas kinsa kaq llank'ayniypi kashan aswanta runakunata mink'arikunaypaq allinllawan ruwakunanpaq elecciones aqllarikuy hamuq watapi. Chaynata willakamun Martín Vizcarra hatun proyecto inmobiliario Raymi Chawpinpi Los Nogales nisqapi a El Agustino distritupi. Chaypi paypas kaynata rimarimun Perú suyunchismanta. Hinallataq kunanqa watukamusunchis waqmanta Cusco llaqtata Machu Picchu llaqtapi llank'arimushanku aswanpas hatun título nisqata ayparinankupaq. Imaynan kanqa kayqa ruwashanku aswanta paykunapas Pachamamanchista amachanankupaq. Rikusunchis.
kuytaqsimuyupi kay llaqtaqa riqsisqallaña. Hinallataj llapan Latinoamericamanta aswan watukusqas kakun. Chaynan Machu Picchu COVID-19 sasachakuyrayku wisk'arapuranku. Ichaqa kunanqa llank'ashankuña primer destino turístico carbono neutro del Perú título nisqata chaskikunanpaq. Y es por esa razón que este lanzamiento Machu Picchu carbono neutral título nisqata aypayta munashayku. Chaypaq llank'asaqku. Chaywan Perú suyunchis puriyta qallarinqa amaña Pachamamata onqochinanchispaq. Naciones Unidas mañarikusqanman hina. Keita ipanankupaj iskaymi ñankuna kasqa qallarinapaj compensaciones de carbono nisqatas hukaq suyukunamanta rantinan gases de efecto invernadero nisqata pisillata wich'uqkunamanta hukaq ñampiqa hark'anansi emisión de gases nisqata chaypaj aswanta sach'akunata tarpunanku hinallataq q'upakunata pisillachinanku. Chayrayku kay sumaq llaqtapi llank'ashanku gases de efecto invernadero nisqata wayraman amaña chayachinankupaj. Kayta ipanankupaj imaymana llank'anakunata q'ispichinanku. Aswan allinta umalliqkuna llaqta runakunawan kamachinakunanku. Pachamamata ñawpaqpi churaspa. Kay llank'aymanta hatun raymipi willakunku. Chay raymita sutichanku Machu Picchu carbono neutral nispa. Chaypi willakunku chunka toneladas piraxi emisiones de carbono aypan. Hinapin empresa privada nisqawanpas allinta kamachinakunanku. Iskay waranqa chunka qanchisniyuq watapi Machu Picchu llaqtamanta municipalidad empresa privada kunawan kusqa imaymana llank'ayta ñawpachinku. Runakuna Pachamamata amaña qallichanankupaq. Chaywan huella de carbono nisqata pisiyachiyta munanku. Kunanqa waqmanta turismo qallariktin. Astawan turistakuna chayaqtinkuqa astawanmi llank'ananku kanqa. Kunanqa llaqta masichayta chaskisa kaypiña kashan solishcha wakinkunaqa ña riqsichankichishña internet chawpinpi payqa imaymana videokunata churan llaqtanmanta kawsayninkumanta. Ñañachay solishcha chaypichu kashanki imaynallan alliyanchu. Allin puncha ñañachay Jessica nuqapas kaypi kashani añanchakuyki hinapayqa masqaykimanta. Kusa ñañachay solishcha kanqa llaqtaykipi tutallaraq sayarinki riki kunan p'unchay hina ñañachay willariwayku wakinkunaqa nishanku imaynanpi solishcha kaynata llank'amushan videokunata ruwaspa videokunata wichachispa internet chawpiman ñañay imaynanpi umachakuranki kaynata llank'anaykipaq willariwayku. Ari ñañachay nuqaqa riki uñachaymanta pacha nuqaqa llaqtaypi nuqaqa kawsaq kani chaya nuqapas chaymanta yuyaykuspa videokunata masht'arimuni ashwaytaqa Facebook personal ninku anchillapiraqmi qallarani chaypi chay amigos de Facebook nisqakuna paykuna aswanta mat'ipawaranku solishcha videokunata ruwami llaqtaykimanta llaqtaykipaq kashanki chayqa ruwarimuy runasimanchis sumaqta rimanki nispa chayma hina nuqapas aswanta ashwayta mat'iparimuni chayqa chay haykurini nuqapas chay redes sociales nisqa chaykunaman kunanqa llapanpi Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, kunapas ña TikTokpipas kashani ñañachay. Kusapuni ñañachay solishcha kayqa kusirikunapaq. Ñañay qanqa maymanta kanki runakuna wakinkunaqa manan yachankuchu tapurikushanku maymantan solishcha nuqaqa nini Cosco warmi payqa willariwayku ñañay. Ari ñañachay nuqaqa kani kay comunidad campesina Oqupata distrito Santiago provincia Cusco llaqtanchikmantapuni chayqa kayllamanta kani ñañachay mana nishu qharamantachu Cusco hawamanta kani llaqtay. Kusapuni ñañachay solishcha hinallataq qanmi yachapakunki hatun yachay wasipi Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco chaypi imachatan yachakushanki willariwayku. Ari ñañachay kunan nuqapas yachaqillan kashani manaraqmi tukushanaraqchu chayqa nuqa yachaqashani chay carrera profesional antropología nisqata. Kusapuni ñañachay. Ichaqa chay yachasqaykimanta hina wakinkunaqa nishanku
Keynata llank'ananchis, keynata yachakunanchis llaqtanchiskunapipas, waynasipachakunapas, universidad, mañachay wasiman rispapas, ama qunqanankuchu llaqtankuta riki. Riki ñañachay chaynaya kanan llapanchis iman kaq llaqtanchispiqa kanan mana ya qusquta rispachu o sino hatun llaqtakunata rispachu chay ciudad nisqanku chaykunata rispachu ñuqanchis huk wasi kutiramusunman qaqlla iman kaqlla kananchis llaqtanchispiqa riki chaynamaya ñuqanchispis waynasipaskuna rikch'arisunchis aqnallata chayqa chaynalla ñañachay chayllata ñuqani nirimuyman. Kusapuni ñañachay Solischa, ima semestre nisqapiña kashanki kay hatun yachay wasipiri? Ña suqta semestrepi ñañachay ña pisillaña kashan tukunaypaq ashwayta llank'anay kashan. Kusapuni ñañachay Solischa, hinallataq ñañachay willariwashanku Facebook chawpinpiqa Solischataqa kinsa chunka waranqa runakuna qatiykunku chaynachu ñañay? Ari ñañachay Facebook chaynan kashan Facebook pi ñuqalla ranchaya chayna kashan Facebook llaparaq pisimanta chayka rikmuna ñuqapis sapa p'unchalli videotapas ruramshani ima atisqaymi hina llank'asqaymi hinalla ñuqapis videotaqa ruramuni imatachus ruwayku ima ruwaypichus kashayku chayllamantaya ñuqapis videota rurarimuni wasi chakuymanta, ch'uñu saraymanta, papa allaymanta, q'ala chay ñuqayku kawsayniykumanta ashwaytaqa chayqa ñawpaqpicha ashwayta ñuqapis ch'usarashasaq llaqtanchiskunata chaypi ñuqapis ashwayta yacharimusaq llank'ayninchikkunamanta waq llaqtanchiskunapi chayqa ña chaykunatapis pisimanta riqsirichimushasaq riki ñañachay chaynachu kashanqa riki. Kusapuni ñañay kay video chawpikunapi ña rikuranchikña imaymanamanta llaqtaykimanta kawsayninkunata riqsichinki riki imakunatan llank'ashanki ñañachay chaychata willariwayku ñuqanchispas internetpi maskananchispaq. Ari ñañachay llaqtanchis nisqay hina llaqtanchis kawsasqanchislamanta imaynatas kawsakunchik llaqtanchispi aqnallamanta mana ñuqa imatachus ñuqa ninkutaqa iman actuación chaykunatas mana ruamunchayqa ari nisqayki ñañachay na kashani Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, ña TikTokpipis kashanina chayraq chayqa chaynata pisimanta llank'arimushani ashwayta mastarimushani chayqa nisqa hinallataqcha waq llaqtakunatapas ch'usarashasqa riki ña nimashankuni ñañachay Solischa hamuy llaqtayman riqsichiyta munashayku llaqtaykuta imaynatas ñuqayku llank'ayku chayta yachisqanchis hinaqa mana ya igual chaytapunta llank'anchis aqnachaytapunta llank'anchis llaqtanchikkunapi no huk clase chaytapunalla llank'anku llaqtanchikkunapipas sapaqta chayqa riqsirinaya kashan chaykuna yacharina kashan chay yachaykunata. Kusa ñañachay Solischa willakusqankuman hinaqa Solischaqa maypipas wichaypipas uraypipas pollerawan churakuspa purin nispa niwanku kaytapas willariwayku ñañachay imaynanpi pollerallawan purikunki may larupipas. Ari ñañachay rimarimusaq ñuqaqa yachay wasipi hatun suntur wasimanqa rini pantalon churakuspa nini ñuqaqa castilla simipi hina según el contexto ninkutaq anchina ñuqaqa churakuni p'achatapas imatapis iman kaqllaman chayqa llaqtaypi kaspaqa ch'utirakapuni churakuni pullerawan may llaqtakunata maytapis ch'usani chayqa pullerallawan churakuni waypis ñuqapis qusquta haykumuni chayqa pullerawan churasqa ñuqamanta ña chayqa yachaqaqqa pantaluyaqpuni rini pantaluyaqpuni chayqa maytapis mercadotapis rini rantikuq imatapis papachatapis apamuni vendiq chay qusqu llaqtanchik chay mercadokunaman chayqa pollerallanta hamuni yaypis ñuqa chayqa chaynapuni ñañachay maski mana pollerawan churakusupis hasta sintikunayki naya ancha ninku cómodo nisqa anchinaya sintikunayki aqaq imankaq thaq kanayki mana imatapis chirimantapas imamantapas ya alliña kanki riki llaqtanchiskunapi mana p'achapis llaqtanchisqa pantalonkunapis. Kusapuni ñañachay Solischa tukunanchispaq ama hina kaychu waynasipaskunata mink'arikuy paykunapas hinallata runa siminchista t'ikarichinankupaq.
Hari ñaña chay llapallatista minkarimsaykichis ñaña turachaykuna, sipaskuna, waynakuna, qankunapas ashwayta, runasiminchista rimaspa matipaychis. Amaya qunqasunchu runasiminchis rimayta, llaqtanchiskunata, khayna sasachakuykuna gasparaq llaqtanchiskunatapas yarimunchis. Imaymanatarik chayqa ashwayta nuqanchis matipasunchis, yuyaykusunchis, llaqtanchiskunata chayqa yachanchishá llapanchis kay qusqu llaqtanchispiqa runasintaqa sunuki mana rimashankuchu chaylla astinqa kapshankuña ichaqa kunan ñaña chaypis ña khayna programakuna lluqsirimushan chayqa anchikkunawan aswantikushan ña ashwayta pisimanta kallpacharkushanchis ña chayqa runasiminchis hinallataq waq runa uq rimaykuna runasimikkunata waq chay idioma nisqanku chaykunatapas chaynata matiparsunchis lenguas originarias ninku chaykunata matiparsunchis maymantachu kanchis chaymanta. Kusa ñañaychay solischa tukuy sonquywan añaychakuyki ñañay hinaqa ña internet chawpipi tukuy runakuna maskamusunkiku kunanqa manaña kinsa chunka waranqa qatikuqkunallachu kanqa pesqa pachaq waranqa imaman chayasunchis riki allimi ñañachay hinaqa tupananchis kamaña ñañay huk p'unchayña astawan rimarimusun astawan runasiminchista matipasunchis tupanakama ñañay solischa. Kusa ñaña chay Jessica tupakunanchis kamaña uq kutin kamaña llapallaykichiswan allin p'unchay kachu. Kusa ñañay tupasunchis ña turaykuna ñañaykuna hukaq willakuykunawan kunanqa risunchis senami willakamushan astawan siparakuna chayamunqa hamuq p'unchaykunapi San Martín llaqtapi hinallataq sinchi wayra chayamunqa kayta qawasunchis. San Martín provincia llaqtakunapi chunka qanchisniyuq octubre killakama sinchita paranja. Sinami rimarimusqanman hinaqa kay jueves punchawmantas paranja manataqsi parallachu wayra chaynallamantaq rayukunas mancharikuypi tuqyamunqa. Como es por ejemplo en la zona del Pongo. San Martín llaqta ukupim kay Pongo Quirinachi nisqapi sinchita paran. Sapa punchawmi chay paraykamunqa aswanqa manataqmi parallachu puyumunqa chaynallamantaq wayramunqa rayukunam tuqyanqa. Kay bajo mayo bajo wallaga nisqanpis paranja chaynallataq kay alto wallaga alto mayo nisqanpiqa paranja wayranja. Sinami ukumanta allin yachaq chay meteorología hinallamantaq climatología paykunam rimarimun llaqtaruna kayna paramuptinsi amachakunanchi. Asegura más las techos de calamina. Llaqtarunakuna kayna paramuptin astawan chay wasinpa sanjankunata pasachinanku chay kalaminankunata sumaqta alchapakunanku chaynallataq kaynaña wayramuptintaqmi wakin sachakunapas pumpu sachakuna wichaykamun ima chaykunamanta astawan riki amachakuna. Chaynallamantaqsi kay punchawkuna tutapay mancharikuyta puyumunqa. Huancayo llaqtapitaj llakikuy kashan turaykuna ñañaykuna kinsa fiscalizador runakunata carro apaksi sarurapun chaynata willakamushanku ichaqa kay fiscalizador runakuna k'irinchasqa qhipakunku chaymantapas willakamunku kay carro apaksi hinallataj huk motupi kaq fiscalizador tapas tanqarparin ichaqa payqa aswan manan k'iriyuchu qhipakun chaymantapas willakamunku wakin rikuqkuna kaymanta rikuspa willakunku celular ninkupi videota grabarparinku chaypi rikushanchis imaynatan kay millay runa kay fiscalizador runakunata tanqarparin carronwan hinan paykunaqa kunanqa sinchi k'iriyuq kashanku chaymantaña kay runakunata hark'arparinku ichaqa hark'arparisqa kunanqa nishanku allinta huchan chanqaku millay runa qhawasqanchisman hina millayta kaynata ruwarparisqa Huancayo llaqtapi. Turaykuna ñañaykuna kay kamalla runasimichapi willakuykunawan chayarimuyku noqayku lunes p'unchaytaña kutirimusaqku ichaqa ama qunqankichischu turay ñañay allillata amachakusunchis coronavirus onquyqa manaraqmi ripunraqchu hinallatan amachakusun wawanchiskunata tayta mamanchiskunata kuraq machupayachakunatapas allinta amachasunchis kayta nispa ripusaqña lunes p'unchaytaña tupamusunchis.